लोक कहीं ओडार शासन अवसान घटले तार प्रमुख कारण भितर जोगुड़िक रही से गुड़ाक से एवं से स्वीकार करने को राजी नुह लोक भाविले आंटी इनकमेन्सी जोड़ा 2019 विरुद्ध हो पारानी सम चेष्टा सत्वे से 2024 जबरदस्त एत बड़ शासन विरुद्ध आंटी इनकमेन्सी है जो राजनेता के कौन राजनीतिक कौशल जरिए जाते ता भी ना छाड़देला विखे पांड्यान को विखे पांड्यान कौन कहले नवीन पट्टनायक भोट दे अरे नवीन पट्टनायक घर बाहर ना नवीन पट्टनायक भोट दबा तो विखे पांड्यान भोट दबा यही कथा ओडिशा लोक भितर चलीगला ओडिशा लोक मुझे परिवर्तन चाहते अनेक दिन चले कि 2019 से परिवर्तन ओभरटेक कर पार नतला बीजेडी की नवीन पट्टनायक का नवीन पट्टनायक से सारा ओडिशा रे बस रे बुलिक निजर सक्रियता देखते कि ता भी है तो ये जदिव शशि कहते आम अधिका भोट पाई कि आपण बीजेडी कौ अवस्था था नवीन पट्टनायक कौन प्रतिद्वंदी ओडिशा ना कहला सी दल एपरी भाव पराजित है कारण ये कारण बर्तमान दल स्वीकार करने राजी आप आलोचना कर राजी ठीक गत वर्ष यही समय राज्य जो निर्वाचन है जो थे कि 24 वर्षर बीजेडी शासन नवीन पट्टनायक बीजेडी शासन अवसान घटला उड़ा था ओडिया अस्मिता कथा तो कहुई कि बीजेडी आप देखिए शेष पर्यंत राज्य क्षमतार अच्छा सब व्यवस्था हाथ में अच्छी माटी तलू गोड़ खसी जाऊँगी सी हारुंट से शेष पर्यटन जापारे शेष पर्यटन जापारे ना एवं निर्वाचन हारिबार प्रकृत कारण से निर्वाचन फलाफल प्रकाश पर अनुसंधान करने को जाना चेष्टा भी करना एवं विचार जे बीजेपी मिथ्या प्रचार करी जमी भावुंट मिथ्या प्रचार से भावुंट जमी कहगला रतन भंडार हो सुभद्रा हो बिजुड़ी मागणा देदेवे यही सब कथार लोक प्रभावित हो गए मिथ्या प्रचार से जो कथा कहते मिछ लोक कहीं ओडार शासन अवसान घटले तार प्रमुख कारण भितर जोगुड़िक रही से गुड़ाक से एवं से स्वीकार करने को राजी नुह कहीं स्वीकार कले नवीन पट्टनायक जो निर्वाचन परिचालना नेता भाव में भूमिका पदार पड़ सी निर्वाचन नेता भाव में किसी कर पारि ना जहाँ कर भूल ही कर पदक आसी गत 5 वर्ष है कार्यकाल मुझे मुख्यमंत्री भाव में राज्य शासन भाव में से जो भाव में आखि बुझा केन्द्र सरकार समर्थन कले राज्यर विजु जनता दल निजर कौन नीति आदर्श कार्यक्रम रही सी भाव विकास करूँ विकास माने खणी खणी विकास एवं खणी विकास जरिया जो धंदा चले खणी विकास जरिया राज्य जो भेस्टिएंट सृष्टि गला खणी सहित संपर्क थी खणी की परिचालना करुवा भेस्टिएंट क्लास तार मुखिया भाव में ये बसीगले अर्थ आसीगला सी भाविले आम निर्वाचन तो जीतबू किंतु ओडिशा लोक यांकर कार्यकाल को देखी सारा ओडिशा रे निष्पत्ति कले जे गोटे परिवर्तन दरकार कहीं परिवर्तन दरकार जो भाव शासन चल जो भाव मनमुखी रंग शासन चलते लोक चाहिए शासन परिवर्तन एक लोक भाविले आंटी इनकमेन्सी जोड़ा 2019 विरुद्ध हो पारानी सम चेष्टा सत्वे से 2024 जबरदस्त एत बड़ शासन विरुद्ध आंटी इनकमेन्सी है द्वितीय कथा देखु जे लोक ना परिवर्तन दरकार मुझे आगुरी बंद कही ओडिया अस्मिता कथाटा पांड्यान को लेकिन जो कार्यकले कार्यकलाप चलला दल सरकार जो भाई चलला ओडिया अस्मिता स्लोगानटा एकदम पूरा धरीगला आउर गोटे बड़ कथा चारिआडे एथरक है आप देखिए माने अति पागल परी निर्वाचन पूर्व जो कथा करवा कथा ता करि पारले नाही लोक मानू भाविले लोक मानू पैसा दे लोक मानू किणी हबो केंद्र सरकार यदि मागणा दौरान 5 किलोग्राम चाउल 80 कोटी लोक ओडिशा
ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ଯୋଗେଇ ଦେବା, ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ ଯୋଗେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ଅମୁକ ଦେଇଦିଅ, ସମୟଟା ଦେଇଦିଅ, ଆକୁ କଣ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଗୁଡାକ ମୌଳିକ କଥା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ବରଂ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଠିକ ରଣନୀତି କଲା, ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ ଭାବିଲେ ଆମର ତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା ରଣ ହାରିବାର ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜନମତ ସର୍ଭେ ହଉଥିଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଏଠି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି କମି ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, କି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମୁଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ସେ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇଏ ଧରି ନେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମେଣ୍ଟ କରିକି ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗୁଡା ପିରିୟଡ ଆସିବା, ସେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆଉ ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ଲଢିବା, ଯାହା ହବ ଲଢିଲା ପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢିବା ପାଇଁ ଦଳ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଏ ଭାବିଗଲେ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କାରଣ ଯେମିତି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖାଲି କମି ନଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କହିଲେ, ଚାରିଆଡେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅସୁସ୍ଥର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆସିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦାୟୀ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରି ରିଜାଲ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଆଚରଣ କଲେ। ଭିଡିଓ ବି ବାହାରିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗୋଡକୁ କିଏ ମାରିଦଉଛି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା, ସେ ବୁକାରେ କରିପାରିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିଲେନି। ଦି ଦୁଇଟା ଜାଗା ନିର୍ବାଚନ ଛିଡା ହେଲେ, ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇ ନମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନିଜର, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, 10-20ଟା ଜାଗାରେ ବୁଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ହରା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ରାଜନେତା ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କୌଶଳ ଜରିଆରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତା ବି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେବା ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଭୋଟ ଦେବା। ଏଇ କଥା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଭରଟେକ୍ କରିପାରିନଥିଲା ବିଜେଡି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବସରେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସକ୍ରିୟତା ଦେଖେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତା ବି ହେଲାନି। ତେଣୁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜୋରଦାର ଆସିଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଏ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଲେକ୍ସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, ଯିଏ ମାନେ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ମୋର ଏତିକି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କମି କମି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶା ଥିଲା କିଛି ନହେଲେ ଆମେ 80 ସିଟ୍ ପାଉ, 70-75 ସିଟ୍ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବି ହେଲାନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦିଓ ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେଡି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଓଡ଼ିଶା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଦଳ ଏପରି ଭାବରେ ପରାଜୟ ହେଲା। କାରଣ କଣ? ଏ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, ଆପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। এই নির্বাচন পরাজয়ের মুখ্য কারণ যদি খোঁজা যায়, সে হচ্ছেন নবীন পট্টনায়ক নিজে। কারণ সে দলের নেতৃত্বের বক্তৃত্ব দলের নেতৃত্বে রহলেন। দ্বিতীয় কারণ তো মুখ্য কারণ নিশ্চিত ভাবে ন রহিকি সে ছাড়িদেলে ভিকে পাଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କଲେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଭିତରେ ହେବା ସହିତ ଶାସନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଲେବୁଲର ଯୋଉ ସ୍ତରର ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସହିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
द्वितीय कारण बीके पांड्यान तांकर आचरण तांकर कार्य एवं दल भितर तांको कई प्रश्न न करवा एवं सबुठ बड़ कथा हूँ सबु स्तर रे एते दिन शासन भितर करप्ट माने जन कहते पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली बीजेडी से अवस्था होता सबुठी सबु स्तर रे करप्शन बहुत ये व्यापी जाइला ना प्रत्येक लोग अनुभव करते निर्वाचन जो भाई है शेष पर्याय देखु मेट हम मेट हेनी किए नेता स्थिर हो पार नवीन पट्टनायक बाहर ना भिके पंडियान सब करदे बोली कहते जाऊँच अनुमान नहांती दलर निजर अनेक नेता कर्मी निर्वाचन समय बहुत जगह वस्तुत नीरव माने आउ से सक्रिय काम कले कारण से जानीगले लोक चाहते गोटे परिवर्तन ये सबू मिसिकी ओडिशा रे परिवर्तन आईला यार कारण बीजेडी निर्वाचन हारिवार वर्षक पर अनुधान करने प्रस्तुत नुहे जी प्रश्न उठाऊची जी कथा उठाऊची दल भितर जो सांगठनिक परिवर्तन से बाद दे दूसरे नाइन तुम उठे कर कौन आंकर उद्देश्य जना ना बीपी पांड्यान सन्यास नहीं गले कौन सन्यास किंतु एवं देखो दल कंट्रोल इतने अधिका अच्छी एवं दल कमिटी व्यवस्था से जो मान को नियंत्रण करते परिचालना कर जो मैंने प्रश्न कर कौटी ना जो पराजयर कारण को स्वीकार न करवा एवं पुणी ये भाव गति करने फल विजु जनता दल भितर जो मैंने जो अच्छा संख्या बहुत समर्थन बहुत 30टा जिले में 30 जिले में जिला परिषद अच्छी सबू सत्ते दलर कर्मी नेता भितर गोटे आत्मविश्वास आसुनी जी आम पुणी थे क्षमता को आसबू कारण गत जो व्यवस्था होता तार परिवर्तन करी गोटे नुआ चिंताधारा दल भितर आने एपर्यंत दल में कौन पदक्षेप आरंभ होनी।